Naka-green. Sorry ma'am, sorry. Number 5. Pinag-11, pasa kay Construel, pambig, nagkakapapasan, tira pa lang, wala na, Juanino. Okay, single. Okay. Na Juanino, ni number 22, nagmamadaling wala na Juanino, number 30. Nagawa nino De La Cruz, pasa kay nino. Kaya naman nino, pasa kay De La. Sino yan? 3 points, number 39. Para sa asawa mo. Number 30. Pasa kay number 5. Balik kay number 30. Sa 3, wala. Nakuha ni number 22. Number 22, pasa. Balik na betul sudah tapik. Bola lambau loh. Number 29 sa 3 split. 3 points. Umiinit na. Natutuwa na ang kanya asawa. Number 5. Pasa kay number 30. Pasa kay number 5. Bumanggap. Pasa kay Construel. Sa ilalim. Wala na kay number 24. Put back to 5. Number 29. Titiyo kaya sa half court? Pasa kay number 22. Number 22. Bigay ka number 29. Bigay ka ito. Mark! Bahay na ako ang foul. Number 23. Number 29, pasa kay number 13. Pasa kay number 22. Pasa sa gitna na bitawan. Pero nakuha nino. Number 31, pasa kay number 30. 3 seconds to shoot. Number 30, pasa sa ilalim. Pasa kay Wali, nakuha nino ni Construel. Construel, pasa kay number 30. Pasa kay number 5. Sa ilalim number 23, wala na. Nakuha nino. Number 22 pa rin bumangga. Pasa kay number 5. Sa gitna, wala. Nakuha nino. Ay, bola ng block. Shoutout kay Kurt. Panalo yan. Champion yan. Palagpak tayo. Champion yan. Okay, number 24. Foul counted. Who's fouled up? Number 31. Big shoutout kay Kurt. Panalo champion yan. Idol na kita hanggang ngayon lang. Okay. Number 29. Pasa kay number 30. Nagano ba pasan? Balik kay number 29. Pumira sa abot. Uminita. 3 points. Bitog pa yun mga sigayan. Isang kabitog. Number 22. Libre. People. Iska natin 28-17. Lumalaki ng kalamangan ng Violet. Number 13. Layup. May nakuha foul. Number 23. Foul pala, foul. Number 23. Iniwat.
Number 13. Pasok isa. Sa dalawa. One for delaying the game, number 31. Kuya Cleope. Number 5. Number 5, pasa kay Castro. Nagano mamasahan. Tinira. 2 points. Okay, number 29. Number 29. Titira kaya ito half court. Ay, hindi. Pasa kay number 22. Pasa. Kaya number 29. Pasa kay number 13. 3 points. Number 7. Crossroad. Pasa kay number 30. Sa tres. Nabawi kaya wala na ako kanino. Hindi na magpasa kay number 22. Ang bilis mo! Pasa kay number 13. Step back. Wala na ako number 22. Pick. Foul! Foul! Foul number 20. Block team. Wala ka dyan. Number 22 siya free throw. Wala. Nakuha number 29. Nice to rebound. Number 29. Step up. Sa tres. Okay, nakuha ni Casuel. Pasa kay number 5. Number 5. Wala. Nakuha Nino. Nino, ni number 24. May gano'n papasahan kay Casuel. Casuel, 10 seconds to shoot. Number 30. Wala. Nakuha ni number 22. Nagawa ni number 30. Pasa kay number 5. Then napapas kay number 30. Good. Number 13. 2 points. Libreng. Basti. Tingin ka na kayo kan. Ready. Okay. Change 5. Number 5. Balik kay number 5. Number 5. Pasa kay number 0. Wala na kuha niyo. Osbol. Same ball. Okay, number 20 sa tres wala na kuha niyo. Number 5. Wala na kuha niyo. Di number bigay number 28. Tira. Wala na kuha niyo. Number 5. 2 points. Oras natin 4 minutes and 30 seconds. Score natin 36-21. Nagbago 39-21. Ilan lamang? Tingin ka dito. Number. Number 23. Pasa kay number 5. 2 points. Ay, grabe. Pasa kay number 1. Nagdala lang block. Score natin 39-23. Oras natin 3 minutes and 40 seconds. Number 24. Pasa kay number 5. Number 5. Gumagawa ang play. Pass sa gitna. Number 28. Tira. Wala na kanino. Bugusing. Pasa kay number 3.
Si Kuya Victor Bang Mendoza. Punta ka daw dito. Pinapautos ni Kuya Limboy, si Victor Mendoza. Punta ka daw dito. Kuya Pial, pasa ka number 3. Number 3, pasa ka number 9. Balik ka number 3. Number 3, 10 seconds to shoot. Okay, same ball. Score natin, 31-23. Oh, number 1. 3 seconds to shoot. Grabe naman, 3 points. Shooter ka ha? Number 5. Nagano mo sa pasa number 28. Number 28, naman na ulit. Number 28. Number 28, pasa kay number 0. Plota, wala. Nakuha nino. Nico Pao, nagmamadali. Kuya Pao, nagawa ni number 23. Pasa kay number 5. Number 5 ngayon. Nagbaba ng bola. Number 5. 15 seconds to shoot. Hindi na sa left. Malakas. Kita mo yan? Pasok ko daw si Kuya Mark. Sabi ni Beaton. Number 3. Number 3. Pasa kay number 12. Pasa kay Kuya Pao sa 3. Boundary. Ball ng block. Foul number 1. Okay. Okay. Number 5. Kulak player, palang bola, pasa kay number 0. Wala na, wala Kuya Pao. Kuya Pao, kaya lang mamadali. Ginugulo. Nagatang pasan. Pasa ay! Wala, Eric, wala na, wala. Di na padali. Pasa kay number 4. Wala na, kaya madali po. Huli ka! Ay, time out! Ay, nawa talaga iyo. Okay, number 3. Sa gitna, number 12, tira, wala. Nakuha nila. Di number 23 ngayon ay mamadali. Number 23. Pasa ka number 24. Nag-aagawan. Double. Okay, bola na. Ball. Wala magsino. Okay, number 3. Number 3. Para sa atin, 45 seconds. Number 12. Tira ulit. Wala nakuha nino. Wala nakuha ni 0-0. Pasa kay Kuya Kruk. Layup eh. Pasa kay number 23. Nabitawan. Bola ng baulet. Hindi talaga niyo. Number 3. Pasa kay Gapal sa 3. Tirang bahala. Number 5. Pasa kay number 24. Number 24. Pasa kay number 28. Sa Genlu. Wala na. Kuha nino. 0-0. Tira. The second quarter.